Mwadhani ya roho so. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Damu wenye dhini wali kolea Yesu mwema. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nego tokelia gaigado musino omuthi. Namshukuru Bwana asubuhi ya leo. Ni udo wa gutuhe maida mage. Kwa sababu ya kutupatia nafasi nyingine. Mega magu kuigwa kiugo giake. Neema ili tusikie neno lake. Ni tondu kwina uria haririirie muthenya wa Kwa umuthi. sababu kuna vile amepanga siku ya leo. Na umuthi kwenda twarie uhoro wa ciathi cia Ayahudi. Na siku ya leo nataka tuongee juu ya makusanyiko ya Wayahudi. Cietagwo ciathi iria nyamure. Zilikuwa zinaitwa makutano ya makusanyiko ya matakatifu. Makusanyiko yale matakatifu. Yes. Maria Ngai abangite Yale Mungu ambao amekuwa amepanga thiini wa bururi wa Israeli. kwa sababu kule nchi ya wana wa Israeli. Na ciathi icio ciothe ciakoragwo iciathi mugwanja. Makusanyiko haya yote yalikuwa ni 7. Na ciathi icio ciabangitwo o atĩ Ngai agacemanagia nao o gĩathĩ-inĩ. Alikuwa amepanga hiyo makusanyiko haya wanakutana na wanawake wa Israeli. Na kwĩna o ũrĩa gĩathĩ kĩarutagĩra andũ wĩra thĩinĩ wa Israeli. Na kila kusanyiko lilikuwa na ile kazi ilikuwa inafanya kwenye wana wa Israeli. Na ciathi icio ciekagwo mĩeri mũgwanja. Makusanyiko haya yalikuwa yanafanywa kwa miezi 7. Ũguo ciarĩ ciathĩ mũgwanja. Zilikuwa ni makutano, walikuwa nakutana mara 7. Na ciothe ciekagwo within mĩeri mũgwanja. Na zote zilikuwa zinafanyika kwenye miezi 7. Na nĩtũgũthoma maandĩko thĩinĩ wa maũndũ ma Alawii 23. Tutasoma maandiko kwenye kitabu ya mambo ya Walawi 23. Na tũgĩthoma maandĩko macio rĩ, Na tukisoma haya maandiko, nĩngũcoka ngwĩhoe wainũka nitakuomba ukienda nyumbani ũthome mũrango ũcio wothe wa 23 maũndũ ma Alawii. mlango wote wa 23 usome wote kwa peke yako. Tondũ nĩho ciathĩ icio ciothe mũgwanja irĩ ciothe i mũrango-inĩ ũcio. Hizo kusanyiko zote ziko kwa hii mlango 23. No tondũ tũtigũthoma mũrango ũcio wĩ wothe rĩ, Kwa sababu hatutasoma hii maandiko yote, tũgũthoma o kĩathĩ kĩa mbere. tutasoma kusanyiko tu la kwanza. Ciathĩ icio ingĩ ithathatũ no kũgweta tũgweta no nĩ ũgũthiĩ ũcithome hau. Kusanyiko hizo zingine ni kutaja tu tutajaje, lakini ukienda utayasoma yote ya Na kwanza. maandĩko mekuga atĩrĩ, Maandiko yanasema ya kwamba ningĩ Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, arĩria ciana cia Isiraeli ũciĩre ũũ, ciathĩ cia Jehova iria ciathanĩtwo o iria mũkahunjanĩria ũhoro wacio wa atĩ nĩ itũngano nyamũre-rĩ, ciathĩ icio nĩ niĩ ndĩciathanĩte. Tũthiĩ mũhari wa 4 tũrũge hanini. Ici nĩcio ciathĩ iria ciathanĩtwo cia Jehova, naguo ũguo nĩ ta kuuga itũngano nyamũre iria mũkahunjanĩria ũhoro wacio ihinda rĩacio rĩrĩa rĩathanĩtwo rĩakinya. Mweri wa mbere-rĩ, mũthenya wa 14 waguo, hwaĩ-inĩ gũgatuĩka-rĩ, nĩguo Bathaka ya Jehova ĩkambĩrĩrio. Naguo mũthenya wa 15 wa mweri oro ũcio nĩguo wa gĩathĩ kĩa Jehova kĩa mĩgate ĩrĩa ĩtarĩ mĩimbie. Mĩgate ĩyo ĩtarĩ mĩimbie mũkambĩrĩaga mĩthenya mũgwanja. Kwa hivyo nitasoma tu hapo. kusoma hautu, No wathiĩ nĩũkuona ciathĩ icio ingĩ ciothe. lakini ukienda nyumbani utaziona zote, kusanyiko zote ziko hapo. Ciathĩ icio ciothe mũgwanja nĩ Ngai waciathanĩte. Zile kusanyiko zote 7 ni Mungu alikuwa anawaamuru. Na nĩ mũraigua maandĩko maraciĩta itũngano nyamũre. Na unasikia Mungu anasema ni makutano ambao ni teule. Nĩ tondũ Ngai kwĩ ũrĩa abangĩte aragie na andũ a Isiraeli. Kwa sababu kuna vile Mungu alikuwa amepanga kuongea na wana wa Israeli. O ũrĩa abangĩte kwaria na kanitha mũthenya wa ũmũthĩ. Kama vile amepanga kuongea na kanisa siku ya leo. Tondũ ciathĩ icio ciothe mũgwanja-rĩ, Zile kusanyiko zote 7 ũmũthĩ irũgamĩrĩire mũthiĩre wa mũndũ thĩinĩ wa kanitha. siku ya leo inasimamia vile mtu mienendo ya kumuenendo vile tunaenda kanisani. Kuma kũhonokio nĩ thakame ya Jesũ. Kutoka kuokolewa na damu ya Yesu Tondũ Kristo. kĩu nĩkĩo gĩathĩ kĩa mbere. Kwa sababu hilo ndio kusanyiko la kwanza. Nginya kũrĩkia gĩathĩ kĩa mũico. Mpaka kumaliza ile kusanyiko ya mwisho. Arĩkĩo kũnyitana na gũtũrania na Ngai tene na tene twĩna muoyo ũrĩa ũtagathira. Kushikana na Bwana na kuishi na yeye milele. Ciathĩ icio ciarĩ gĩathĩ kĩa mbere kĩarĩ gĩathĩ kĩa Pasaka. Kusanyiko hii ya kwanza ilikuwa ni ya Pasaka. Gĩathĩ gĩa kerĩ ũguo gĩathoma kĩarĩ gĩa kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia. Kusanyiko la pili ilikuwa ni ya ile mikate ambayo haiko na dawa ya tatu.
na gĩathĩ gĩa gatatũ kĩarĩ gĩathĩ kĩa magetha ma mbere. Kutaniko la tatu ilikuwa ni ya mavuno ya kwanza. Gĩathĩ gĩa kana kĩarĩ gĩathĩ gĩa Pentekosto. Ya ile ilikuwa ni ile ya Pentekosto. Gĩathĩ gĩa gatano kĩarĩ gĩathĩ gĩa tũrumbeta. Ile ya tano ilikuwa ni ya ile tarumbeta. Gĩathĩ gĩa gatandatũ kĩarĩ gĩathĩ kĩa horohio. Ya sita ilikuwa ni ya mapatanisho. Na gĩathĩ kĩa mũgwanja kĩarĩ gĩathĩ gĩa ithũnũ na nĩkĩo gĩatirihaga. Na ya saba ilikuwa ni ile ya vibada. Na ciathĩ icio ciothe mũgwanja-rĩ, zile kusanyiko zote saba ciaragia ũhoro wa mũthiĩre wa Ngai kuma kũhonoka nginya rĩrĩa tũkaheo muoyo. zilikuwa zinaongea juu ya kutoka kuokoka mpaka mahali tutakapolithi ufalme. Na ũrĩa tũgũthiĩ tũkĩgweta nĩ ũgũthiĩ ũkĩonaga. Vile tutaenda tu kama tunataja, unaona wewe mwenyewe. Tondũ nawe nĩwagĩrĩirwo ũguo Ngai oigĩte nĩ itũngano nyamũre-rĩ. Kwa sababu hata wewe inakuhitaji vile Mungu alikuwa ni makutano teule. Gũcerekea kana kũingĩra thĩinĩ wa ciathĩ icio nĩgetha ũgĩe na mũmbĩre wa ciathĩ icio ciothe mũgwanja. Wewe unasherekea na unaingia kwa hiyo makutano yote saba. Na ũmenye Ngai nĩarĩ na bata na ciathĩ icio-rĩ. Na ujue Mungu alikuwa na haja sana na hii makutano. Andũ meragwo mambate Jerusalemu thĩinĩ wa ciathĩ icio. Watu walikuwa wanaambiwa waende Yerusalemu. Na andũ moimaga matũũra-inĩ mao makambata Jerusalemu. Na watu walikuwa wanatoka kutoka vijijini wanapanda mpaka Na Yerusalemu. Ngai nĩamerĩte atĩrĩrĩ, Na Mungu alikuwa amewaeleza ya kwamba wothe ũgatiga gwake mũciĩ ambate Jerusalemu nĩgetha akahingie ciathĩ icio. yule yote ambaye ataacha kwake nyumbani apande mpaka Yerusalemu kwa sababu ya makutano. Nyũmba yake na indo ciake ciothe ciatigagwo moko-inĩ ma Ngai. Nyumba yake na mali yake yote ilikuwa inalindwa na Mungu Na mwenyewe. Ngai nĩamerĩte atĩ ndigetĩkĩria ndũrĩrĩ ciĩrirĩrie indo iria mũtigĩte mũkambata Jerusalemu. Na Mungu alikuwa anawaambia, sitakubali watu watamani mali zenu kama mmepanda kule. Ũguo Ngai endaga kuonania atĩ andũ makĩhingia watho wake mũtheru-rĩ, Kwa sababu Mungu alikuwa anataka kueleza ya kwamba wakitimiza ahadi zake magĩrĩirwo kũmwĩhokera maũndũ make na ũrĩithio wa indo ciao. inastahili wamwachie mambo yao yote Mungu mwenyewe. Akoiga ũrĩa wothe ũgatiga indo ciake ambate Jerusalemu, Akasema ya kwamba yule yote ambayo atawacha mali yake yote apande Yerusalemu. ndagetĩkĩria kĩndũ ona kĩmwe kĩrĩa ũtigĩte ũgathiĩ kũhingia ciathĩ ici ikĩhutio nĩ mũndũ. Hata kubali mali yako iguswe na mtu. Na ũguo nĩ kuonanagia ũmuhimu ũrĩa warĩ wa ciathĩ. Na ndiposa inaonekana umuhimu wa ile makutano. Na ciathĩ icio ciothe mũgwanja-rĩ, Na yale makutano yote saba nĩcio ciarũgamĩrĩirwo nĩ indo iria mũgwanja ciigĩtwo thĩinĩ wa mero. ilikuwa imesimamisha hii vitu vyote ambavyo vilikuwa vimewekwa hapa kwa hii tabernakulo. Kĩgongona gĩkĩ gĩa gũcinĩra ndũrũme-rĩ, Hii beberu ya kuteketeza kwa ile kondoo. na tũtikwaria mũno tondũ ũhoro wa hema ĩno nĩtũrutanĩte. Hatutaongea sana juu ya tabernakulo kwa sababu hii tayari tumezaa wafunzi. Ũgĩthiĩ YouTube-inĩ ya Favorite Church Rose Gĩtĩrĩ, Ukienda kwa YouTube Favorite Church Rose Gĩtĩrĩ, nĩũgũkora mafundisho ma hema part 1 na part 2. utakuta hii mafundisho part 1 na part 2 zote ziko hapo. Ũgĩthiĩ Facebook profile-inĩ yakwa, Ukiingia Facebook kwa profile yangu, nĩũgũkora kĩhunjio kĩa hema ĩno yothe part 1 na 2. mafundisho yote ya tabernakulo utaikuta part 1 na part Na 2. tondũ Roho Mũtheru nĩatũrutire gũkũ nĩkĩo ndoiga ndigũcokera ũrĩa ciaminĩte mũno. Na kwa sababu Roho Mtakatifu amesha kufunza hii, sitarudia sana. No ũmũthĩ tũraria ũhoro wa ciathĩ. Lakini siku hizi, siku ya leo tunaongea juu ya makutano. Kĩgongona gĩkĩ gĩa gũthĩnjĩra ndũrũme kĩarũgamĩrĩire gĩathĩ kĩa Pasaka. Hii dhabihu ya kwanza inasimamia makutano ya Pasaka. Mbeceni ĩno yethambagĩrwo nĩ athĩnjĩri yarũgamĩrĩire gĩathĩ gĩa kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia. Mahali wakuhani walikuwa wanaosha mikono na miguu, inasimamia ile mikate ambayo haikuwa na dawa ya chachu. Metha ĩno yaigagĩrwo mĩgate yarũgamĩrĩire gĩathĩ kĩa magetha ma mbere. Hii meza ambayo ilikuwa inawekelewa mikate ilikuwa inasimamia mafuno ya kwanza. Matawa maya mũgwanja marũgamĩrĩire gĩathĩ gĩa Pentekosto. Hii mataa saba ilikuwa inasimamia makutano ya Pentekosto. Kĩgongona gĩkĩ gĩa gũcinĩra ũbumba kĩarũgamĩrĩire gĩathĩ gĩa tũrumbeta. Dhabihu hii ya kuteketeza ufumba ilikuwa inasimamia ile ya tarumbeta. Na ithandũkũ rĩrĩ rĩa kĩrĩkanĩro rĩarũgamĩrĩire gĩathĩ kĩa horohio. Nayo sanduku hii ilikuwa inasimamia mambo ya patanisho. Na gĩtĩ gĩkĩ gĩatha kĩarĩ hau gatagatĩ ka makerubi kĩa Ngai kĩarũgamĩrĩire gĩathĩ gĩa ithũnũ. Nayo kiti cha enzi kilikuwa kinasimamia mambo ya ile vibada. Na kĩrĩa gĩokaga mũico-inĩ gĩa kanana haha igũrũ-rĩ, Na ile ilikuwa inakuja hapa mwisho ya 8. nĩ itu rĩrĩa
Shekina. Ni ile wingu ambayo inaitwa wingu ya Shekina. None usiade isi ciothe ciade mũgwanja. Lakini makutano haya yote ilikuwa ni 7. Na otoguo twathoma haha rĩ. Na jambo moja ambalo tumesoma hapa. Maũndũ macio mekagwo within mĩeri mũgwanja rĩ. Mambo hayo yote yalikuwa yanafanywa kwa miezi 7. Mweri wa mbere, mwezi wa kwanza, mũthenya wa 14 rĩ. Tarehe 14. Tarehe 14. Muthenya wa mbere mweri wa mbere muthenya wa 14 rĩ. Mwezi wa kwanza tarehe 14 nĩguo gwekagwo gĩathĩ kĩa Pasaka. Ndiposa kulikuwa kusanyiko la Pasaka. Nĩgetha rũciũ rũngĩ mweri 15 rĩ. Ndiposa siku nyingine tarehe 15 marĩe mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia thikũ mũgwanja. Wakule mikate siku 7 ambao ni mikate ambao haina ndawa ya chachu. Hĩndĩ ĩrĩa macerekagĩra gĩathĩ kĩa Pasaka rĩ. Wakati walikuwa wanasherekea makutano ya Pasaka, maririkanaga hĩndĩ ĩrĩa makũũrirwo Misiri. Walikuwa wanakumbuka wakati walitolewa kule Misiri. Nĩ tondũ ũtukũ ũrĩa makũũrirwo kuma Misiri nĩguo merirwo mathĩnje kagondu karĩa getagwo Passover. Kwa sababu wakati walikombolewa kutoka kule Misiri, usiku huo ndio walichinja ile kondoo. Na nĩ ũndũ ũcio magĩcerekea gĩathĩ maririkanaga Pasaka. Kwa hivyo wakisherekea walikuwa wanakumbuka ile Pasaka. No ithuĩ ũmũthĩ tondũ tũtigũthĩnja ng'ondu cia kawaida rĩ. Na kwa sababu siku ya leo, kwa sababu hatutachinja kondoo wa kawaida. Pasaka itũ nĩ Kristo Jesu. Yesu Kristo ndiye alichinjwa. Tondũ nĩ arutirwo rita rĩmwe rĩa kũigana. Kwa sababu alitolewa mara moja tu na ikatosha. Ũguo andũ arĩa othe thĩinĩ wa Kristo Jesu na magathambio nĩ thakame yake rĩ. Wale wote ambao wako ndani ya Kristo na wameoshwa na damu yake. Ngai akĩmonania ona nĩ mahingĩtie gĩathĩ kĩa Pasaka. Mungu akiwatazama anaona tayari wameshatimiza ile kusanyiko la Pasaka. Na nĩkĩo kuona Paulo rĩ. Ndiposa unaona mtumishi Paulo. Nĩ ataũrire ũhoro wa gĩathĩ kĩu wega. Aliongea hiyo maneno vizuri. Thĩinĩ wa Korintho wa mbere 5:7. Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7. Akiuga atĩrĩrĩ. Akasema ya kwamba tei rĩu ndawa ĩyo ya kũimbia ya tene. ondoeni ile dawa ya chachu. Kuona igongona ritũ rĩa Pasaka nĩrĩrĩkĩtie kũrutwo na nĩ rĩo Kristo. Kwa sababu dhabihu yetu tayari imeshatolewa na ni yeye Kristo. Nĩgetha mũtuĩke kĩmere kĩa mũkiano. Ndiposa muwe kama ni ile unga ambao imewekwa. Ndio maragĩrio ũgatiriga ũhoro ũrĩa arĩtio wa mwanake ũrĩa watunyĩte ithe mũtumia thĩinĩ wa kanitha wa Korintho. Alikuwa anaongea juu ya ile kijana ambaye alikuwa amenyang'anya baba yake bibi yake. Tondũ ũhoro ũcio warĩtio thĩinĩ wa Korintho wa mbere 5. Hiyo maneno iko Wakorintho wa kwanza 5. Akinya mweri wa mũgwanja nĩguo amerire atĩrĩ. Akifika mstari wa 7 ndio aliwaeleza ya kwamba rĩu eheria ndawa ĩyo ya tene. ondoeni dawa ya chuchi. Ĩrĩa ya kũimbia. Ile ambayo ni ya chachu. Ĩrĩa yarũgamĩrĩire wĩhia. Ile ilikuwa inasimamia makosa. Akĩmera tondũ igongona ritũ rĩa Pasaka nĩrĩrĩkĩtie gũthĩnjwo. Akamwambia kwa sababu dhabihu yetu tayari imeshatolewa. Na nĩrĩo Kristo Jesu. Na ni Kristo Yesu. Ũguo Paulo aririe ũhoro wa ciathĩ icio igĩrĩ thĩinĩ wa Korintho na raini ĩyo ĩmwe. Paulo aliongea juu ya makutano yale mawili kwa hiyo laini moja. Akĩaria ũhoro wa kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa tondũ oigire eherio. Akaongea juu ya kukula mikate ambayo haina na dawa ya chachu. Na akĩaria ũhoro wa gwĩtĩkĩra Kristo Jesu Pasaka itũ. Na akaongea juu ya kumkubali Yesu kama Pasaka yetu. Ũguo gĩathĩ kĩa Pasaka kĩarũgamĩrĩra kũhonoka. Kwa sababu Pasaka ilikuwa inasimamia wokovu. Na kĩo gĩathĩ gĩa kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia rĩ. Nayo ile ingine ya kula mikate ambayo haina dawa ya chachu. Nĩ harĩa Mwathani oigire twarĩkia kũhonoka tũikarie thĩ rĩu tũrutwo kũrũmia na kũgwatĩria. Pale Bwana alimesema baada ya kuokoka tuketishwe chini tufundishwe. Ũguo andũ maingĩraga thĩinĩ wa gĩathĩ gĩa kũrĩa mĩgate ĩtarĩ ya kũimbia ũrĩa marathiĩ makĩrutagwo kiugo kũrũmia na kũgwatĩria. Hivyo kusanyiko hii ya pili ni vile watu wanaketi chini wanasikiliza neno la Bwana. Nĩgetha ũru ũrĩa ũtũire thĩinĩ wa mũndũ ũgerekanĩtio na ndawa ĩyo ya mothe ya kũimbia ĩthiĩ ĩkĩeheragio. Ndiposa ule uovu ambao uko ndani ya mtu ambao inafananishwa na ile dawa iende kama inatoka. Bwana ni aroho. Bwana asifiwe. Ũguo Pasaka nĩ Kristo Jesu. Pasaka ni Kristo Yesu. Tondũ nĩwe wagerekanĩtio na kagondu karĩa gathĩnjirwo Misiri. Kwa sababu ndiye anafananishwa na ile kondoo ambayo ilichinjwa kule Misri. Na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo oigire atĩrĩ. Kwanza mwimbaji akasema, Isiraeli rĩrĩa moimaga Misiri, Jehova nĩerire Musa mamenyithie, mathĩnje kamwatĩ gatarĩ na ũguo, gatuĩke igongona marekerwo mehia. Ĩyo nĩ Pasaka ya Isiraeli, merirwo make thakame mĩrango-inĩ,
niguo mũraiko kamarathima na marigithathi mao matigakue na hĩndĩ ya Jesũ yakinya ya gũkua we nĩakĩoire mũgate na igũrũ akĩwenyũrania akĩũhe arutwo na marĩkia kũrĩa akĩmahe ndibei nĩacokire agĩthiĩ hau Gethisemane arĩrĩre Ngai Pasaka yakinya nĩho anyitĩirwo agĩthiĩ akĩũragwo nĩgetha thakame tũrute ũkombo-inĩ. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo kuona nginya Jesũ hĩndĩ ĩrĩa akuire rĩ, Ndiposa unaona wakati Yesu alipokufa akuire anyitĩirwo Gethisemane hĩndĩ ya gĩathĩ kĩa Pasaka. alisikwa pale Gethisemane kwenye kusanyiko la Pasaka. Rĩrĩa Israeli rĩothe rĩambatĩte Jerusalemu rĩgacelebrate Pasaka, Wakati wana wa Israeli wote walikuwa wamepanda Yerusalemu kusherehekea Pasaka. hĩndĩ ĩyo nĩguo ambirwo Wakati huo ndio Yesu aliwekwa kwa msalaba. nĩgetha rĩmanine Pasaka ya ng'ondu iria ciathĩnjagwo. Ndiposa ifananishwe na zile kondoo ambazo zilikuwa zinachinjwa. Akorwo rĩu nĩwe Pasaka ya ũrĩa Paulo aririe Korinitho-inĩ, Asimamie ile Pasaka Paulo aliongea juu yake kwenye kitabu cha ũguo Wakorintho. wothe mũndũ wothe mũhonoku, Kwa hivyo kila mmoja ambaye amesahau mũndũ ũcio nĩahingĩirio gĩathĩ kĩa Pasaka. huyo tayari ameshatimiza ile kusanyiko la Pasaka. Mũndũ wothe ũikaire thĩ kanitha-inĩ arutwo kũrũmia na kũgwatĩrio ũhoro wa Ngai, Yule yote ambaye ameketi kanisani ndio afundishwe neno la Bwana. mũndũ ũcio nĩahingĩirio gĩathĩ gĩa kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia. Tayari ameshahitimisha kukula ile mikate ambayo haina dawa ya chachu. Ũguo mũndũ nĩaimĩte kĩgongona gĩa gũthĩnjĩrwo ndũrũme, Kwa hivyo mtu ametoka kwenye ile dhabihu ya kuchinjiwa ile kondoo. agoka kĩgongona-inĩ kĩrĩa gĩethambagĩrwo, Na anakuja kwenye ile mbegu ambao watu walikuwa wanaosha mikono na miguu. tondũ maĩ-inĩ macio ma kĩbeceni nomo marũgamagĩrĩrwo ũbatithio. Kwa sababu ile maji ndio inasimamisha ubatisho. Tondũ mũndũ arĩkia kũhonoka acoka akabatithio, Mtu akiokoka tena anabatizwa. agaikara thĩ rĩu arutwo kũrũmia na kũgwatĩria maũndũ marĩa Ngai athanĩte. Halafu anaketi chini ili afundishwe maneno yote yale Mungu anataka. Njugire tũgũthiĩ tũkĩaragia ihenya ihenya, Nilisema tutakwenda bio bio tukiongea haya nĩ mambo. tondũ ũhoro gũtirĩ mũndũ ũrĩ waũruta na akaũnina. Kwa sababu hakuna mtu ameshafundisha haya mambo Oiga akamaliza. gĩathĩ gĩa kerĩ gĩarĩ gĩa kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia, Kusanyiko la pili lilikuwa ni la kula mikate ambayo haina dawa ya chachu. na kuiga gĩathĩ kĩu gĩekagwo kana gĩkagwo mũthĩ kanitha-inĩ nĩ ũrĩa andũ maikaraga thĩ marutwo ũrĩa wĩhio ũngĩ ũgĩthira thĩinĩ wa maroho Na maitũ. tukasema ni mfano wa vile watu wanaketi chini kanisani kufundishwa neno ili mambo yale maovu yatoke. Gĩathĩ gĩa gatatũ wathoma nĩ ũkũigua kĩarĩ Kusanyiko la tatu ukisoma ilikuwa ni ya kĩarĩ gĩathĩ kĩa magetha ma mbere, ilikuwa ni ya ile mafunzo mafuno ya kwanza. kĩarĩ gĩathĩ kĩa magetha ma mbere, Ilikuwa ni ile mafuno ya kwanza. na gĩathĩ kĩu kĩa magetha ma mbere rĩ, Na ile kusanyiko andũ acio ũrĩa gwathiaga nĩ atĩrĩ, wale watu vile kulikuwa kunaenda ni hivi. marĩkia kũhanda ngano, Wakati walikuwa wamepanda ngano, tondũ mwaka wa Isiraeli rĩ, kwa sababu mwaka wa wana wa Israeli, Isiraeli marĩ na mĩaka maita merĩ, Waisraeli walikuwa na miaka mara mbili. kana ona ũmũthĩ Isiraeli mekarĩ na mĩthemba ĩrĩ. Na hata siku ya leo wana wa Israeli wako na kale na mara mbili. Nĩ marĩ mwaka ũrĩa wa kĩndini, Kuna yule mwaka wa udini na nĩ kũrĩ mwaka wa ũrĩmi kana wa farming. na kuna ule mwaka wa kulima. They had what we call the religious calendar, Kalenda ile ya kidini na kuna what we call the agricultural calendar. na ile ingine ya vile wanalima. No ũngĩrora mũno Ngai mũno nĩ aragia na ũhoro wa ũrĩmi na magetha mũno akĩarĩria Na Isiraeli. tukiangalia sana Mungu alikuwa anatumia mambo sana ya kulima akiongea na wana wa Ũguo Israeli. gĩathĩ kĩa magetha ma mbere, Kwa hivyo hii kwa mafuno ya kwanza kĩrĩa kĩagerekanĩtio na metha ĩyo ĩigagĩrwo mĩgate rĩ, ile ilikuwa inafananishwa na ile meza. ũrĩa gwathiaga tondũ nĩkĩo kĩarĩ gĩathĩ gĩa gatatũ. Vile kulikuwa kunaenda maana ilikuwa ni kutanisho la tatu. Ngano yarĩkia gũkũra, Baada ya ngano imekuwa tayari. gũtirĩ mũndũ Mũisiraeli ona ũmwe wetĩkĩrĩtio kũrĩa ngano ĩyo. Hakuna Mwisraeli wote alikuwa amekubaliwa kukula ile ngano. Ĩtambĩte gũtwarwo nĩ mũthĩnjĩri mbere ya Ngai. Kabla kwanza ichukuliwe ipelekwe mbele ya kuhani. Na kwarengagwo gĩtĩĩa kĩa ngano, Na ilikuwa inakatwa gĩkohwo wega, na inafungwa vizuri. mũthĩnjĩri Ngai agathiĩ akaingĩra hekarũ-inĩ, Kuhani alikuwa anaenda kwenye hekalu. agathiĩ gũthũngũthia gĩtĩĩa kĩu kĩa ngano mbere ya Na Ngai. akaenda kuitingiza
gari. Na muthĩnjĩri athũngũthia nĩguo rĩu acoka andũ magetĩkĩrio rĩu magethe ngano nĩgetha ĩtuĩke ya kũrĩo. Na kuhani akiitingiza ndio ilikuwa anawapatia ruhusa wakati ile gari. Na kĩo gĩathĩ kĩu gũthũngũthia kwa ngano ũmũthĩ-rĩ, Na ile kutanisho la siku ya leo, tondũ yathũngũthagio nĩgetha yonekanie nĩ njĩtĩkĩrĩku na andũ nĩ makenete nĩ Ngai. ilikuwa inatingizwa ndio ionekane imekubalika mbele za Bwana. Ũhoro ũcio ũtaũrĩtwo thĩinĩ wa Timotheo, Hiyo maneno imetafsiriwa vizuri kwenye kitabu cha Timotheo. thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ 5 Timotheo wa pili 5 mũhari wa 15 mstari wa 15. hau nĩho tũkuona gĩathĩ kĩa magetha ma mbere. Hapo ndio tutaona kusanyiko la kwanza Tondũ Paulo na mafundo ya kwanza. tondũ Paulo erire Timotheo atĩrĩrĩ, Kwa sababu Paulo aliambia Timotheo ya kwamba tuĩka mũndũ mwĩkindĩru uwe mtu ambao amesimama na wĩonanagie mbere ya Ngai wĩ mũndũ mwĩtĩkĩrĩku. na uwe wajionyesha mbele za Bwana ni mtu ambao umesaa Hĩndĩ ĩyo kubalika. Timotheo eragwo eyonanie mbere ya Ngai nĩ mũndũ mwĩtĩkĩrĩku-rĩ, Wakati huo Timotheo alikuwa anaambia ajionyeshe mbele za Bwana amekubalika. eragwo ethũngũthie mbere ya Ngai Alikuwa anaambiwa ajitingize mbele za Bwana. etha maciaro ma mbere mangĩtĩkĩrĩka harĩ Ngai. Akiwa kama ni mafuno ya kwanza ambayo anaweza kubalika mbele za Bwana. Ũrĩa gĩtĩa kĩu kĩa Ngai kĩa ngano gĩetĩkĩrĩkaga mbere ya Ile Ngai. ile kando ilikuwa inakubalika mbele za Bwana. Timotheo akĩrwo wĩonanagie mbere ya Ngai wĩ mũndũ mwĩtĩkĩrĩku. Timotheo akaambia uwe unajionyesha mbele za Bwana wewe ni mtu ambaye umekubalika. Nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa yagũthambirie gĩathĩ-inĩ kĩa Pasaka, Kwa sababu ya ile damu ambayo ilikuosha kwenye kusanyiko la Pasaka. na nĩ tondũ wa ũrĩa ũrĩte mĩgate ĩtarĩ mĩimbia ũkarutwo kũrũmia na Na kũgwatĩria, kwa sababu ya vile umekula ile mikate ambayo haina dawa ya chachu. rĩu no ũhote gwĩthũngũthia mbere ya Ngai wĩ mũndũ mwĩtĩkĩrĩku. Sasa unaweza kujipeleka mbele za Bwana ukiwa umekubalika. Na ũguo nĩguo Jesũ ekire, Na ndiposa hivyo ndio Yesu Kristo alifanya. nĩwe watuĩkire maciaro ma mbere Ndiye alikuwa mazao ya kwanza kuuma kũrĩ andũ othe arĩa manakua, kutoka kwa wale wote ambao wamesaa kufa. akĩrũgama mbere ya Ngai ta ũrĩa ngano yarũgamagio mbere ya Ngai maciaro ma mbere, Akasimama mbele za Bwana kama vile ngano ilikuwa inasimamishwa mbele ya agĩthũngũthio Bwana. mbere ya Ngai oimĩte kũrĩ arĩa akuũ maciaro ma mbere, Akasimamishwa mbele za Bwana kutoka kwa wale ambao amekuwa wa kwanza kukufa. atũũrĩtie na akahota gĩkuũ ithenya rĩa andũ Alikuwa othe. ameshinda kifo mbele za watu wote. Bwana nĩ aroho. Bwana asifiwe. Nĩkĩ gĩtũmaga kwĩrwo arĩ maciaro ma mbere kuuma kũrĩ arĩa andũ akuũ? Ni kwa nini anaambia yeye ndiye mazao ya kwanza kwa wale ambao wamesaa kufa? Na mbere ĩyo nĩ kwariũkĩte Lazaro, Hapo mbele za Lazaro alikuwa amefufuka. mbere ĩyo nĩ kwariũkĩte kahĩĩ ka mũciĩ wa Naini, Leo ile kijana ya Naini alikuwa amefufuka. mbere ĩyo nĩ kwariũkĩtio kairĩtu ka Jairũ, Na yule msichana wa Jairo alikuwa amefufuka. ona Jesũ atanoka a Elisha nĩ mariũkanĩtie. Hata kabla Yesu kuonekana, Elisha alikuwa amefufua watu. No nĩkĩ gĩtũmaga erwo athũngũthithio ta magetha ma mbere oimĩte kũrĩ arĩa akuũ? Na ni kwa nini inasemekana ndiye alisimamishwa kama wa kwanza kwa wale ambao wamekufa? Nĩ tondũ arĩa angĩ othe mariũkĩte mbere ĩyo nĩ macokire magĩkua rĩngĩ. Kwa sababu wale wote ambao walikuwa wamefufuka tayari wamesaa kufa tena. No we rĩrĩa ariũkire-rĩ, Wakati Yesu alifufuka, atũũraga muoyo nginya ũmũthĩ tene na tene. anaishi na anadumu milele hata siku ya Bwana nĩ leo. arogoocwo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa Lazaro nĩ gwacokire gwĩkwo macakaya rĩngĩ. Yule kwa Lazaro walikuwa na maombolezo siku ya Kwa tetele. Jairũ nĩ gwacokire gwĩkwo macakaya rĩngĩ. Kwa yule kijana wa Jairo, msichana wa Jairo walikuwa na maombolezo tena. No Jesũ ndaigana gũkua rĩngĩ arĩkia kũriũka, Lakini Yesu baada ya kufufuka hakufa tena. akĩrũgamio e maciaro ma mbere mbere ya Ngai. Akasimamishwa kama mazao ya kwanza mbele za Bwana nĩ Bwana. arogoocwo. Bwana asifiwe. Arĩkĩtie gũtooria gĩkuũ ithenya rĩa andũ othe. Yaani alikuwa ameshinda kifo kwa watu wote. Hĩndĩ ĩrĩa twathoma kwa Orthodox-rĩ, Wakati tulikuwa tunasoma kule no Roma, nĩguo twarereirwo-rĩ, sababu kuo ndiko tumelelewa. kwĩ rwĩmbo twainaga nyendete mũno nginya ũmũthĩ. Tulikuwa na wimbo tulikuwa tunaimba na inaupenda. Na waragia ũhoro wa Jesũ gũkua na kũriũka gwake, Na ilikuwa inaongea kifo ya Yesu na kufufuka na kwake. roigaga atĩrĩrĩ, Alikuwa anasema hivi: nĩathũkirie gĩkuũ na gĩkuũ agĩtuĩka maciaro ma mbere ma andũ arĩa akuũ. Mũtheru, mũtheru, mũtheru na wĩ hinya, mũtheru na ũtakuaga,
Na hatire mundu wetekeretio kuria ngano itabite gutwarwo guthuguthio mbere ya Ngai. Hakuna mtu alikubaliwa kukula ile ngano kabla ya kupelekwa mbele ya Mungu. Nikio kuna gutire mundu ungiatekeria kuria tene na tene mbere ya gitia kiria kio Kristo gitabite guthuguthio kimete kuria ya. Unaona, hakuna mtu angekufa afufuke na ishi milele kabla ya Yesu Kristo, sababu ndiye alikuwa wa kwanza. Atuliwe ile aturaingirio giathi kia magetha ma mbere. Wale ambao tunatimiziwa ile kusanyiko la kwanza. Mbere ni ile tukuionania mbere ya Ngai kuria twetekereku. Kwanza ni tujionyeshe mbele ya Bwana ya kwamba tumekubalika. Na tutikagirika kwa Ngai ni undu uria turathi tukigiana mumbere wake. Na kukubalika mbele za Bwana ni vile tunaendelea kupata mahubiri yake. Oria turathi tugitiga kiria turagitari yake tukioaga yake no gututhia tukiguguthagio mbere yake. Kama vile tunawacha ile ambayo sio ya Mungu na tunachukua ile ya Mungu. Mwathani aroho. Na mũrũi tu Johana akiuga thĩinĩ wa marũa make atĩrĩ. Ndugu Yohana akasema ya kwamba kwenye barua yake, Ariũ-inĩ witũ, wadugu, nĩ tũikarei twĩna wega mũingĩ, wacheni tukae tukiwa na neema nyingi, nĩgetha tũtikanaconoke rĩrĩa agoka. ndiposa tusihaibike wakati atakapofunuliwa. Kwanja gĩthũngũ kiugĩte atĩ so that we cannot be ashamed at his coming. Ndiposa nigeze tutikanaconoke gũka gwake. Ngai arogoca. Bwana asifiwe. Mwathani arogoca. Bwana asifiwe. Nĩtwĩna tũkoiga ngũrani tũkahanana nake. Tunaimba akifunuliwa tutafanana na yeye. No Johana nĩaroiga atĩ kwĩna andũ amwe magaconoka rĩrĩa agatua kũguũrio. Lakini Yohana atueleza kuna wengine ambao watahaibika Bwana akifunuliwa. Tondũ acio nĩmaregire gũtuĩka magetha ma mbere. Kwa sababu wale walikataa kuwa mafuno ya kwanza. Nĩmaregire gũthiĩ magĩtiga kĩrĩa gĩtarĩ kĩa Ngai makĩoyaga kĩa Ngai. Walikataa kwenda kama wanaacha yale ambao sio ya Mungu na wachukue ya Mungu. Ũguo gĩathĩ gĩa gatatũ gĩathũngũthagio ngano. Kwa hivyo kusanyiko la tatu lilikuwa linatingizwa ile ngano. Na yarĩ mbica na mũhiano wa Yesu Kristo rĩrĩa ariũkire. Na ilikuwa ni picha na mfano wa Yesu Kristo wakati alipofufuka. Gĩathĩ kĩu kĩngĩ gĩa kana-rĩ, Kusanyiko lile lingine la nne gĩarĩ gĩathĩ kĩrĩa gĩetagwo gĩathĩ kĩa Pentekosto. ilikuwa ni ile ya Pentekosto. Na nĩgetha ũmenye ũrĩa Ngai abangĩte maũndũ ma kuuma tene na Yesu atanoka. Kwanza muangalie vile Mungu alikuwa amepanga haya mambo yote kabla ya Yesu kuja. Wathiĩ wathoma hau mũrango ũcio wothe nĩũkũigua Ukisoma ile mlango yote utasikia atĩ mathũngũthia gĩtĩa kĩu kĩa ngano kĩa mbere-rĩ, wakitingiza ile ngano ya kwanza. macoka makerwo matare thikũ ingĩ 50. Walikuwa wanaambia wahesabu siku zingine 50. Na gwakinya thikũ ya 50-rĩ, Na ikifika siku ya 50, hĩndĩ ĩyo ngano ĩrĩa rĩu nĩmetĩkĩrio nĩ ngethe ile ngano tayari imeshafunwa na ĩgathĩo ĩgatuĩka mũtu. na imesiagwa, sasa ikawa ni unga. Rĩu kumana na gĩtĩa kĩrĩa gĩathũngũthĩtio-rĩ, Kuanzia ile ngano ambayo ilitingizwa na kumana na ngano ĩyo yetĩkĩrirwo-rĩ, na kulingana na ile ngano ambayo imekubalika, rĩu mũthĩnjĩri oyaga mĩgate ĩrĩ, kuhani alikuwa anachukua mikate na miwili. mĩgate ĩyo rĩu nĩwathiaga nayo gũthũngũthia rĩu mbere ya Ngai. Na ile mikate ndio anakuwa naenda nao mbele kutingiza mbele za Ĩyo Bwana. nĩyo wathũngũthagia thĩinĩ wa gĩathĩ kĩa Pentekosto. Hiyo ndio ilikuwa anatingiza kwenye kusanyiko la Pentekoste. Bwana nĩarogoca. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tondũ rĩu ngano ĩrĩa yathũngũthirio rĩu nĩĩtuĩkĩte mũgate. Ile ngano ambayo imeshatingizwa tayari sasa imekuwa mkate. Na nĩkĩo tugaga namba ya 50 nĩ namba ya Pentekoste. Ndiposa unaona namba ya 50 ni namba ya Pentekoste. Nĩyo yekĩrĩtwo thĩinĩ wa gĩthimo kĩa Nuhu gĩa Kathafina. Ndipo ilikuwa imewekwa kwa ile kipimo ya Nuhu akijenga ile sabina. Tondũ Kathafina yarĩ ma mĩkono 300 kwa 50 kwa 30. Ile sabina ilikuwa 350 kwa 30. Na thikũ icio-rĩ, Na siku hizo zote Jesũ ariũka, wakati Yesu alipofufuka, hĩndĩ ĩrĩa ambataga-rĩ, wakati alikuwa anapaa mbinguni, atigire arutwo mathiĩ Jerusalemu. aliambia wanafunzi wake waende Yerusalemu, Na mathiĩ maikare kanyũmba ka igũrũ. waende wakae ile nyumba ya juu, Mathiĩ meterere hĩndĩ ya Roho Mũtheru agoka. wakonje mpaka Roho Mtakatifu akuje. Na maandĩko mekuga kuma rĩrĩa ambatire-rĩ, Na maandiko yanasema tangu wakati ule alipaa juu, exactly thikũ ya 50-rĩ, siku ya 50, me kanyũmba ka igũrũ, wakiwa ile nyumba ya juu, hĩndĩ ĩyo nĩguo Roho Mũtheru amaikũrũkire. Roho Mtakatifu akashuka. O ũrĩa mĩgate yathiaga gũthũngũthio mbere ya Ngai thutha wa thikũ 50, Kama vile mikate ilikuwa inatingizwa mbele za Bwana siku gũgatuĩka ya rĩu gĩkuũ 50. kĩrĩa Jesũ athũngũthĩtie maciaro ma mbere akĩambata-rĩ, Kama vile Yesu alipotingizwa siku ya kwanza Bwana akipaa. nĩarogoca. Bwana asifiwe. Thikũ ya 50 Roho Mũtheru agĩikũrũka. Siku ya 50 Roho Mtakatifu akateremka. Rĩrĩa mũthĩnjĩri wa mĩgate nĩgetha amĩtware gũthũngũthia-rĩ, Kama vile kuhani alikuwa anachukua ile mikate anaenda kutingiza mbele za nake Roho Bwana, Mũtheru agĩikũrũka. Roho Mtakatifu akateremka. Ũguo andũ arĩa othe me thĩinĩ wa gĩathĩ kĩa Pentekoste ũmũthĩ-rĩ, Wale
wanamngojea. Andũ Ngai akĩmona nĩ marahingia gĩathĩ gĩa kana. Mungu akiwaangalia naona wanatimiza kusanyiko ya 50. Tondũ rĩu kuma gũkua kwa Jesũ, Kutoka kifo ya Yesu, thutha wa thikũ 50 nĩguo Roho Mũtheru aokire. baada ya siku 50 ndiposa Roho Mtakatifu alipokuja. Mwathani arogoocwo. Bwana siku. Twetĩkĩrĩka he Ngai. Tukikubalika mbele za Bwana. Na kuoneka tũrĩ etĩkĩrĩku toguo gĩtiagĩetĩkĩrĩkaga. Na tukionekana tumekubalika mbele za Bwana kama ile gari. Ũrĩa rĩu Ngai ekaga thutha ũcio nĩ gũtũhe Roho Mũtheru. Vile Mungu anafanya nyumba hiyo ni kutupatia Roho Na Mtakatifu. arĩkia gũtũhe Roho Mũtheru, Na tukijazwa na Roho Mtakatifu, ũrĩa waikũrũkire thikũ 50 kuma Jesũ ambata, ile ambayo imeteremka siku ya 50 wakati Yesu alipata. mĩgate ĩrĩa yonekaga thutha wa thikũ 50 kuma gĩkira kĩa thũngũthio mbere ya Ngai. Ile mikate ambayo ilikuwa inaonekana siku ya 50 baada ya kutingiza ile gari. Wewe Roho Mũtheru rĩ, Ukipatiwa Roho Mtakatifu, Roho Mũtheru rĩ nĩwe ũkũhotithagia rĩu no ũhote ona gũtungata mũgate. Roho Mtakatifu atakuwezesha kuhudumu ile mkate. Tondũ rĩu muoyo ũrĩa wonekire harĩa na gũkua na kũriũka rĩu nĩũtuĩkĩte kĩndũ kĩngĩrĩo nĩ angĩ. Kwa sababu ule uhai ambao umeonekana imekuwa ni kitu ambao inaweza saidia Rĩu no wengine. ũhote kuona kĩndũ ũngĩenyũrĩra kanitha na kanitha ũgunĩke. Unaweza kupata kitu ya kupatia kanisa la Bwana na ifaidike. No ũtatongoretio nĩ roho kĩrĩa ũngĩgaithia kanitha no ũgaithithie gĩkuũ. Kabla ya kuongozwa na Roho Mtakatifu hakuna kitu kingine unaweza patia kanisa isipokuwa kifo. Tondũ kĩrĩa ũngĩaria no kiumire nyama-inĩ na ũgĩ-inĩ wa mũndũ ũrĩa Kwa wathene. sababu ile kitu ambao unaweza nena inaweza toka tu kwa fikira zako. Ũguo gĩathĩ kĩa Pentekosto rĩ, Kwa hivyo kusanyiko la Pentekoste kĩhotithagia mũndũ inasaidia mtu tondũ waheo Roho wa Ngai rĩ. kwa sababu umepewa Roho ya Mungu. Paulo atharĩirie andũ a Korintho akĩmera atĩrĩ, Paulo aliambia wao na Wakorintho ya kwamba atĩ mũndũ ũrĩa hotaga kũmenya maũndũ no Roho wa mũndũ ũcio. yule mtu ambaye anaweza kujua mambo ya mtu ni yule Roho ya Na rĩu Mungu. ona thaa ici tũikaire thĩ nawe, Na hata wakati kama hii tumekaa chini, niĩ ndingĩmenya maũndũ marĩa wĩ namo. mimi siwezi kujua yale mambo ambayo uko nayo, No Roho waku rĩ, lakini Roho yako no ũngĩhota kũmenya maũndũ maku. ndio anaweza tu kujua mambo yako. Na Paulo athiĩ na mbere agĩkĩmera atĩrĩ, Na Paulo akaendelea akaeleza atĩ ya naguo kwamba Roho wa Ngai rĩ, hao Roho Mtakatifu wa Mungu no ũngĩhota kũmenya maũndũ marĩa me thĩinĩ wa Ngai ũcio. kwanza ndio tu inaweza kujua yale mambo ambayo yako ndani. Na agĩtiga na kũmera Roho ũcio wa Ngai nĩguo twaheirwo. Na akamaliza na kuambia ile Roho ya Mungu ndipo ndio tulipatiwa. Ũguo nĩgetha twaheirwo rĩ, Kwanza tukipatia ile Roho ya Mungu tũhote kũmenya nake Ngai ũrĩa eciragia na ũrĩa endaga. wewe tunajua Mungu anafikiria nini na Bwana anapenda. nĩ arogoocwo. Bwana asifiwe. Ũguo gĩathĩ kĩa Pentekosto kĩna bata kũrĩ andũ othe. Kwa hivyo kusanyiko la Pentekoste ina haja sana kwa kila mtu. Nĩgetha twaheo Roho Mũtheru rĩu tũthiage twĩ rungu rwa gĩathĩ kĩa Pentekosto. Ndiposa tukijazwa Roho Mtakatifu tunaenda tukua kwenye ile kusanyiko Na la hĩndĩ ĩyo Pentekoste. tũtiriaragia tu na ũhũthũ wa tondũ nĩ twahonokire rĩu twĩ ngano ĩrĩa ya mbere. Hatutakuwa tukiongea tu kwa sababu tuliokoka kama ile ngano ya kwanza. Tũriaragia muoyo tondũ nĩ tũgĩte na mũmbĩre ũngĩ tũhota gũtungata mũgate. Tutakuwa tukiongea uhai maana tuko na mahubiri mengine mapya. Nĩkĩo mũthĩnjĩri athiaga na mĩgate ĩrĩ. Ndiposa yule kuhani alikuwa anabeba mikate miwili. Mbere hali athiaga na mahuti ma ngano. Pale mbele alikuwa anaenda na ngano yenyewe. No rĩu thutha wa thikũ 50 Lakini baada ya siku 50 arathiĩ na mĩgate ĩrĩ. alikuwa anaenda na mikate Na miwili. nĩkĩo Jesũ endirie arutwo atĩrĩ, Ndiposa akaambia wanafunzi wake ya kwamba onokorwo nĩambarutĩte mĩaka 3 na nuthu, hata kama alikuwa amewafunza kwa miaka 3 nĩkĩamerire matikanjie ũtungata ona ũmwe, aliwaambia wasianze huduma yoyote na matikoime Jerusalemu na wasitoke Yerusalemu matambĩte gũikũrũkĩrwo nĩ Roho Mũtheru. kabla ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Ngai arogoocwo. Bwana asifiwe. O nĩamenaga moima haraka weka gwĩgũthiĩ na itĩa cia ngano itarĩ mũgate. Kwa sababu alikuwa anajua wakiondoka hapa wataenda tuna ngano bila Na mkate. nĩamenaga mũgate wonekaga thutha wa thikũ 100. Na alikuwa anajua mkate hupatikana baada ya siku 50. Ũguo nĩamenaga wona meterera Roho Mũtheru okarĩ, Kwa sababu alikuwa anajua wakingoja Roho Mtakatifu aje rĩu nĩmekũhota gũthiĩ kũndũ guothe. watakuwa wakiwa na uwezo wa kwenda kila Na pahali. ũmenye ũguo nĩguo kũrĩ rĩ, Na ujue ni hivyo ndio ilivyo. arĩkia gũkua ro ũguo, Wakati alipokufa hapo, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Petero matigirwo rĩ, wakati Petero aliwachwa, marĩ na guoya mũingĩ nginya metigĩrage andũ. walikuwa na uoga sana, walikuwa naogopa watu. Ona nginya Petero nĩetigĩraga nginya ta kairĩtu karĩa koigaga we muma na Jesũ. Mpaka Petro alikuwa na uogopa, yule msichana alikuwa anamwambia mlikuwa na Ona Yesu. maandĩko monanagia nginya amwe tarĩ mũthimanire kwĩhitha. Hata maandiko inaonyesha ya kwamba wengine walienda No kusijificha. ĩrĩa Roho Mũtheru oikire, Lakini wakati walipatiwa yule Roho Mtakatifu, tondũ Mwathani akĩmatigatigĩra mera atĩrĩ, kwa sababu Bwana akienda aliwaambia ya kwamba nĩmũkaheo hinya no
Ngai. Akamega mkate ikalete watu 3,000 kwenye. Na maandiko thuthosio moigaga atĩrĩ. Maandiko nyumayo yanasema ya kwamba Kanitha wathire ũkĩongererekaga o mũthenya o mũthenya. kanisa ilikuwa inaongezeka kila siku. No rĩrĩa nyitagwo rĩu nĩ atongoria a Israeli nĩgetha mamũcirithie. Na wakati alipokuwa anashikwa na wana wa Israeli ilipoza aende akahukumiwe. Arũgamire mbere yao rĩu na ũcamba wa Roho Mũtheru. Alisimama kwa ujasiri kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Akĩmera thurai arĩ inyuĩ. Akawaambia tafuteni nyinyi wenyewe. Kana nĩ wega tũigue andũ kana tũigue Ngai. Vizuri kusikia watu ama kusikia Mungu. No mbere ya atanaheo Roho Mũtheru rĩ. Pale mbele kabla ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Atanahingĩrio gĩathĩ kĩa Pentekosto rĩ. Kabla ya kutimiziwa ile kusanyiko la Pentekoste. Erigagĩra nginya kairĩtu karĩa kanini koigaga araria ta mũraia. Alikuwa anaogopa mpaka yule msichana mdogo alikuwa anamwambia mlikuwa swahingĩrio gĩathĩ kĩa Pentekosto rĩ. imetimiziwa ile kusanyiko la Pentekoste. Tũheagwo ũcamba wa Roho. Tunapatiwa ujasiri wa Roho Mtakatifu. Tũkaheo mũgate. Na tunapatiwa mkate. Ũmĩrĩru wa ngoro ĩna hinya wa Roho ĩnĩcio indo cia mara cia gũtoria thũ kana ninĩ kwarĩ ikoro cia thamaki mĩrongo ĩtatũ na ũmwe kĩnino nĩ Ngai. Atĩ ũmĩrĩru wa ngoro na hinya wa Roho, Ujasiri wa Roho na uweza wa Roho Mtakatifu. nĩcio indo cia mara cia gũtoria thũ. Ndio zile silaha ya kutusaidia kupigana na adui. Ũguo mũndũ ũtambatĩte thĩinĩ wa Ngai gĩathĩ-inĩ kĩa Pentekosto, Ndio yule ambaye hajapanda kwa Mungu kwenye ile kusanyiko la mũndũ ũcio Pentekoste. ndakoragwo na ũmĩrĩru na ndakoragwo na hinya wa Roho. Huyo mtu hawezi kuwa na ujasiri na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Tũroiga ũhoro no tũthire tũhutĩtie kĩndũ kĩnini kĩnini. Tunaguza kidogo kidogo. Gĩathĩ kĩa Pentekosto kĩhingagĩria andũ Kusanyiko la Pentekoste hutimizia watu. marĩkia gwĩtĩkĩra kũhũthagĩra rĩu hinya wa Roho Mũtheru. Wakikubali sasa kutumia uwezo wa Roho Mtakatifu. No yakinya handũ maũndũ marĩa mothe marĩgũkoraga, Inafika wakati mambo yote ambayo utakutana nayo. ndũrĩkaga maũndũ na gwĩciria gwaku, Utakuwa ukifanya mambo kwa fikira zako. no nĩũrĩgeragia gũtuĩria Roho Mũtheru arenda atĩa. Lakini utakuwa ukisikiliza kutoka kwa Roho Mtakatifu vile anataka. Nĩ hau mũndũ ahumbagĩrwo gakuo karĩa getagwo ebodi. Hapo ndio mtu anavalishwa ile nguo ambayo inaitwa efod. Na gakuo kau gwa gĩthũri-inĩ mũthĩnjĩri getagwo ebodi rĩ. Ile efod ilikuwa inawekwa hapa na kuhani. Gakuo kau karĩ na kamũhuko. Ilikuwa na mfuko. Na kamũhuko kau nĩ gekĩragwo tũhiga twĩrĩ. Na hiyo mfuko ilikuwa na mawe mbili. Tũhiga tũu kamwe getagwo Urim, Moja ilikuwa inaitwa Urim, na kau kangĩ getagwo Thumim. hiyo ingine ilikuwa inaitwa Thummim. Na mũthĩnjĩri Ngai nĩgetha amenye ũrĩa Ngai arenda rĩ. Kwani ndio ajue vile Mungu anataka. Gũgĩtuĩria ũkĩrĩra rĩ. Akitafuta mambo kutoka kwa Mungu. Aikagia guoko kamũhuko-inĩ kau. Alikuwa anaweka mkono kwa ile mfuko. Kahiga karĩa getagwo Urim koima. Ile Urim mawe inaitwa Urim ikitoka. Gakorwo gakiuga Ngai nĩarega either andũ acio mathiĩ kana meke ũguo mekwenda. Kwa inamaanisha kwamba Mungu amekataa watu wasiende. Na kahiga ga Thumim kakĩoimire. Na ile mawe ya Thummim ikitoka. Koigaga Ngai nĩetĩkĩrĩte gwĩka ũguo Aisiraeli matuĩrania. Ilikuwa inasema Mungu amekubali wana wa Israeli wafanye vile walikuwa wanataka. Na tũhiga tũu twaminaga ũtheri na kwagĩrĩra. Na ile mambo mbili ilikuwa inaongea juu ya nuru na kukubalika. Na ũgĩthiĩ kĩrĩkanĩro-inĩ gĩaku na harĩa peji cia thutha nĩũkuona tũhiga tũu nĩ tũtaũrĩa hau. Ile Biblia yako pale nyuma, hiyo mawe imeandikwa hapo. Ũguo andũ arĩa mahingiirio gĩathĩ kĩa Pentekosto, Wale ambao tayari wameshatimiziwa ile kusanyiko la Pentekoste. makorwo na Roho Mũtheru ngoro-inĩ ciao rĩ. Na wakawa na Roho Mtakatifu ndani ya roho zao. Andũ acio nĩ marĩ Urim na Thumim thĩinĩ wa ngoro ciao. Hawa watu ndani yao wako na Urim na Thummim. Ũguo nĩ mamenyaga Ngai akiuga ca na akiuga ĩ. Mungu akisema hapana na akisema ndio. No mũndũ atakinyĩte gĩathĩ-inĩ kĩa Pentekost, Kabla hujafika zile kusanyiko la Pentekoste. na gĩathĩ kĩu nĩkĩo kĩagerekanĩtio nĩ ndĩmwenire na tawa ũyũ. Na tumesema hilo kusanyiko ni mfano ya picha na hii Na kwenda wao nĩguo waheanirwo nĩ Ngai waragĩre thĩ yothe. hii taa iliyopeanwa na Mungu ile ni mwanga wa kila dunia yote. Na tawa ũyũ nĩguo waragĩra rumu ĩno ya Kenya. Na hii taa ndio ilikuwa inatumika kwenye rumu ya pili. Warĩ mbica na mũhiano wa Roho Mũtheru. Ilikuwa ni picha na mfano wa Roho Mtakatifu. Nĩgetha andũ mamenyage wega na ũũru. Ndiposa watu wanajua ukweli na ubaya. Tondũ Roho ũrĩa tũhetwo nĩ wa Ngai-rĩ. Kwa sababu ile roho tayari tumesapewa ni ya Mungu. Nĩ tũrĩhotaga kũmenya ũrĩa Ngai endaga gwĩkwo.
kike. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Ndio ndio atemiamenya ndeto siathi na kamenya cia iguru. Amen. Amen. Ati mundu ndio amenya ndeto siathi na kamenya cia iguru. Yule mtu anajua mambo ya chini ya dunia na ya mbinguni. Na muinuke akiugatero. Na mwimbaji mwingine akaiba ruto eto tiro agoya. Twetito jamani Yesu toroe na ngoma. Tubore na tomererie. Tumore na tumusambie tuge ngoma ni mutwire. Sema shetani ndiye ameshashindwa. Kusanyiko hili la Pentekosto lina haja sana kwa kila mmoja. Amen. Bwana asifiwe. Na nimelia kiapa tangu Jerusalem. Na niliwaambia walikuwa wanapanda mpaka Yerusalemu. Noka yoro taga ulia roho mutheru wabo. Lakini Mungu alikuwa anaongea vile Roho Mtakatifu atakuja. Na hiki ndiko giata gogia ni kia magetha. Na hii ndio ilikuwa ya mafuno. It was called the feast of Pentecost or the feast of harvest. Ilikuwa inaitwa nini ya mafuno. Tondu giki kiari kia magetha ma mbere. Hii ilikuwa ni ya mafuno The ya first kwanza. Mafuno ya kwanza. No ino yale magetha. Lakini hii ilikuwa ni mavuno. Mafuno. Bwana ni roho. Sasa mafuno. Tondu hao magetha ma mbere. Hapa mafuno ya kwanza. No mwetu Yesu. Ni Yesu Kristo. Ulia wetikire ika. Yule alikubalika akiwa peke yake. Akitema njira. Haleluya. Na akatengeneza ile njia. Akitema njira nigetha aliakimoka mamume thutha. Akatengeneza njia ndio watu wote wamfuate. Nigetha riu twaike hari. Wote tukiwa wengi. Ngai eonere riu magetha. Mungu apate mafuno mengi. Kuma kwe mbegu ile imwe. Kutoka kwa ile mbegu moja. Bwana ni roho. Nikio geta wogiathi kia magetha. Kwanza ndio ilikuwa inaitwa ni kusanyiko la mafuno. Na niho andu maheagirwo roho mutheru. Kwanza watu wanapatiwa Roho Mtakatifu. Ndirathie yuite tondu tukire na ihinda. Nakimbia tu kwa sababu hatuna muda. Gĩathĩ kĩu kĩngĩ kĩarĩ gĩathĩ gĩa gatano-rĩ. Kusanyiko lile lingine la tano. Nĩkĩo kĩarũgamĩrĩirwo nĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa gũcinĩra ũbumba. Ilikuwa inasimamia hii mahali mfumba ilikuwa inateketezwa. Na gĩathĩ kĩu nĩkĩo gĩetagwo gĩathĩ gĩa kũhumbeta. Na kusanyiko ile ndio ilikuwa inaitwa kusanyiko la tarumbeta. Ama na parapanda. Ana maparapara. Bwana ni roho. Kĩu nĩkĩo kĩarĩ gĩathĩ gĩa gatano. Hiyo ndio ilikuwa kusanyiko la tano. No na mambataga Jerusalem. Watu walikuwa wanapanda Yerusalemu. Na kwĩrire mũrango ũcio wathoma nĩ ũkũigua o gĩathĩ ũrĩa gwekagwo. Nilikwambia ukisoma vizuri utakuwa unaona kusanyiko. Na Mungu alikuwa ameongea kwa wathi gĩathĩ-inĩ kĩu. Mkienda kwa hiyo kusanyiko. Nĩmũkaririkana ũrĩa wakũigua tũrumbeta. Mtakumbuka kwa sababu ya kupuliza ile tarumbeta ama parapanda. Tondu angĩkorwo he kĩndũ Ngai ebata nakĩo. Kwa sababu kama kuna kitu Mungu ako na haja. Nĩ kĩndũ gĩtagwo karumbeta. Ni kitu ambayo inaitwa parapanda. Na turumbeta nĩ tũgwete mũno thĩinĩ wa maandĩko. Parapanda imetajwa sana kwenye maandiko. Ona nĩgetha gĩkuũ gĩgatorio-rĩ. Na ili watu ili kifo ishindwe. Maandĩko mekuga thĩinĩ wa Korintho wa mbere 15. Kwenye Wakorintho wa kwanza 15 maandiko yanasema. Atĩ naguo nĩ rĩrĩa karumbeta ga kũrigĩrĩria gakahaga. Wakati parapanda ya mwisho ambao itakapopulizwa. Hiyo ndio yale maandiko ambayo tunasoma. Atĩ rĩrĩa karumbeta ga kũrigĩrĩria gakahaga. Ile parapanda ya mwisho ikilia. Andũ a Thesalonike nao makĩrwo thĩinĩ wa Thesalonike wa mbere 4. Wana wa Thesalonike ya kwanza 4 wakaambiwa ya kwamba atĩ nake Kristo nĩ akoima igũrũ. Naye Kristo atatoka mbinguni. Na karumbeta ga Ngai gakĩhuhagwo. Parapanda ya Bwana itakuwa inapulizwa. Atĩ na andũ arĩa makaigua rĩaku nĩo makamba kũriũka mbere. Wale ambao watakuwa wamekufa ndio watasikia wa kwanza ndio wafu. Bwana nĩ roho. Bwana asifiwe. Ũguo gĩathĩ gĩa karumbeta kĩna bata mũno. Hivyo kusanyiko la parapanda liko na haja sana. Tondũ karumbeta nĩko kakahotithia andũ kũmenya Mwathani nĩ gũkaroka. Parapanda ndio itajulisha watu ya kwamba Yesu ndio sasa anakuja. Karumbeta nĩko gakamenyithia andũ rĩu gĩkuũ kĩrorete gũtoorio. Parapanda ndio itafanya watu wajue ya kwamba kifo sasa iko tayari kushindwa. Na tukiaria ũhoro wa karumbeta-rĩ. Na tukiongea juu ya ile parapanda. Ũtiga kuona karumbeta karĩa gathondeketwo na cuma kahuhagwo nĩ thigari. Usione ile parapanda ambayo inatumika na askari. Tondũ kau gatingĩtũteithia ũmũthĩ. Kwa sababu hiyo haiwezi kutusaidia siku ya leo. No karumbeta ka ũmũthĩ-rĩ. Lakini parapanda ya siku ya nĩ leo. karĩa karahuhwo kanitha-inĩ. Ile ambayo inatumika pale kanisani. Ndũmĩrĩri iria irathio mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ. Ndio ujumbe ambao unafundishwa siku ya leo. Icio nĩcio karumbeta karĩa karathamba. Hiyo ndio ile parapanda ambayo inasikika. Tondũ kahuhagwo thĩinĩ wa Isiraeli andũ macoka
pamoja. Mwana ni roho. Bwana asifiwe. Na kukarubeta karakara uomoze. Na parapanda ya siku ya leo. Nino mbili ya siyote inatuka ni roho moze. Ni ule ujumbe ambao unahudumiwa na Roho Mtakatifu. Tumelisi ya kusoka nilia dohegai. Ujumbe wote ambao unaleta watu pamoja kwa Mungu. Tumelisi ya kutarejea dolia kuhata kukira kitorathi ni wameri. Ule ujumbe ambao unafundisha watu bila watashinda kifo ambao iko ndani yao. Tumelisi ya kuonyesha dolia kuhata ubure otolete. Ile ujumbe ambao itasaidia watu bila watashinda maovu yote ya dunia. Tumelisi ya kuelado mahodo kena kuegai. Ujumbe wa kuambia watu wakuje pamoja na kwa Mungu. Ukwewete na matuma moja brati okai wakarubeta kone kona mabati. Ukigoja kule kwa mawingu sikia Wala ni roho soya. Todo no moze. kwa sababu hata siku ya leo Alipenda no karanga hapa. parapanda bado inalia. Na ndio mwili wa roho ingine atere. Kwanza mwimbaji akasema ya kwamba Hapo moja mwi wa sororo kierera ine. hata siku ya leo yule ambaye anapuliza parapanda ako kule juu Atekuna kuhotane. mpaka tushinde. Ndipo bale mwini wa roho ingine. Kwanza mwimbaji akasema Wa sorwa. Era wadia. Arukie alo wameteli era ine ginya tuweke atia. inatohota Ya? Muhuri wa sorori. yule ambao anapuliza Hiyo hiyo kilo parapanda moja karubeta kaka ino karanga. hata siku ya leo parapanda ama inaendelea. Tuya kwate ya mato ekeka ire. Nasikia hapa duniani Maikara ni mambo ya Mungu. Maikara metere yo watu podo eto watereke akaigwa na woko atekarubeta atemena ajanige boneji. Wanangoja tu ati siku moja watasikia parapanda ikilia watoto Ndio hata isikarubeta kaka ino karanga hapa. hata siku ya leo parapanda bado inalia. Tumiriro rahu jerio. Sababu ile ujumbe ambao unahubiriwa Omo ne karubeta. hiyo ni mfano wa parapanda. Tore atwale kwa kwale ndio madie bara. Ile ilikuwa inakusanyisha watu waende vitani. Tore atwale kwa kwale ndio mokesi ya dei. Ilikuwa inatengeneza watu wakuje kwenye Na kusanyika. mmoja anarudi kuwera kale. Na siku ya leo hata hii parapanda ambao ninapuliza siku Ndio ya leo. badala kuwera ukesi ya dei ya gai. Kwanza unasikia ninakwambia kuja kwenye kusanyiko la Ndio watu. badala kuwera kale. Ninakwambia ya kwamba Ndio ndio kuro wametaka kaverere. na yule ambaye amekuwa amesimama hapo mbele Ndio kwero ndio ngie bara. nikukwambia nakwambia vile utaenda vitani. Ndio mtolia Mungu ya wende no. Ndiposa ushinde yale yote ambayo yako hapa Ndio duniani. mtolia tumende yeye no. Na yule ambao atashinda kwenye hii giza iko hapa duniani. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Karubeta kagai. Parapanda ya Bwana Nendo mbenelidia ila aliyo mwana wa Mungu. ni ule ujumbe ambao unafundishwa Ndio sasa. ndeko ilikuwa garaka. Na yule ambaye hatasikia hii Ona kawe tere ile dawaka hata ilikuwa. ile ingine anangoja hata isikia. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Na ungiruna woro atubetane. Ukiangalia juu ya parapanda hiyo Kadati nika atubeta tule Israeli mathondeketeri. parapanda zile zote ambao wana wa Israeli walikuwa wametengeneza. No ndio kwa ndiko thiwe thomere thini wa ndariko bikwaje mwari wa mbere. Kitabu cha Hesabu ngapi? Bwana ni roho. Hesabu Ndariko Hesabu 10 kwaje mwari wa mbere. kuanzia mstari wa kwanza. Bwana ni roho. Maandiko moigite kadati nika atubeta tule Musa ile twathondekere. Maandiko yanasema zile parapanda zote Musa alikuwa ameambiwa atengeneze. Twere eli wathondeke na nyamũ ĩrĩa yetagwo fedha. Pili aliwaambiwa asitengeneze na zile fedha. Na fedha thĩinĩ wa maandĩko kana silver Na silver ama fedha kwenye maandiko yaragia ũhoro wa ũkũũri. inaongea juu ya kukombolewa. Na hĩndĩ Musa eli wathondeke tũrumbeta twĩrĩ twa fedha rĩ, Wakati Musa aliambiwa atengeneze parapanda mbili za fedha, twarũgamĩrĩire ndũmĩrĩri cia ũkũũri iria ikarehwo gũkũ thĩ. zilikuwa zinasimamia ule ujumbe ambao utaletwa hapa Na duniani. karumbeta ka mbere kahuhirwo nĩ Musa. Parapanda ya kwanza ilipulizwa na Musa. Karumbeta ga kerĩ kahuhirwo nĩ Jesũ. Parapanda ya pili ilipulizwa na Yesu. Musa agĩkũũra andũ kuuma Misiri Musa akakomboa watu kutoka Misri. tondũ fedha yaragia ũhoro wa Kwa ũkũũri. sababu fedha inaongea juu ya Na kukombolewa. nĩkĩo tũrumbeta twa fedha tũtingĩarĩ tũtatũ twarĩ twĩrĩ. Ndiposa parapanda za fedha hazingekuwa tatu, Musa zilikuwa mbili. akĩhunjia ndũmĩrĩri kana akĩuga karumbeta kũrĩa andũ mekuuma Misiri. Musa akawafunza vile watatoka kule Misri. Nake Jesũ oka akĩhuha kau kangĩ ga kerĩ kũrĩa andũ mekuuma mĩhĩrĩga Na icio. Yesu akapuliza ya pili vile watu watatoka kwenye dhambi. Tondũ Musa nĩwe warĩ mũkũũri wa mbere, Kwa sababu Musa ndiye alikuwa mkombozi wa nake kwanza. Jesũ agĩtuĩka mũkũũri wa kerĩ. Nawe Yesu akawa mkombozi wa pili. Karumbeta ya gatatũ getereirwo kanitha. Parapanda ya tatu
Kwenye Warumi 8. Kwaja mwali wa 20 wa 18 wa ikoroko wale. Kwa mstari wa 18 hapo kuteremka chini. Maandiko mengine si ubesi yote. Maandiko yanasema viumbe vyote Ito ile na mosayo. vinakuwa zinagoja. Siendelee kugulanio kwa ya gai. Ikigoja kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Atuko wenyewe ni kuigakuwa kumoko Kwa boile. sababu wakati huo ndio watakombolewa kutoka shida. Muhonokia wa mbere ya Musa. Mkombozi wa kwanza alikuwa ni Musa. Muhonokia wa keri ya Yesu. Mkombozi wa pili alikuwa ni Yesu. Saka muhonokia wa tatu ni kanisa etere iwe kore ya kumoko boile. Mkombozi wa tatu ni kanisa ambao linagojewa ili likomboe watu kutoka kwa shida. Nona Musa huhira karubeta woko ni Misiri. Kama vile Musa alipuliza ile parapanda kule Misri. Jiswali ukaki huwa karubeta woko ni woko the. Yesu akapuliza parapanda hapa duniani. Wema nietaka nitadhivyo tuwezi donea tuhuweka hapo iso kore ya nego koro. Wewe na mimi ndio tunangoja ndio. Wala ni roho Tupulize wako. ile parapanda. Tukomboe dunia. Ugu mundu wote na ujia tumeneli woko ni wezo moyo. Yule yote ambaye anahubiri ujumbe ya kukomboa siku ya kesho. Kaya yake mwana mwana wa mwodhere. Mungu akimwangalia siku ya leo. Mundu ni hapa tete gata ni ya kurubeta. Ameenda kumpanga kwa Yerusalemu kwa sababu ya ile kusanyiko ya parapanda. Toro ni arone kanyara huwa mutoliro wa gai wako irane eliye ne sokere kwe gai. Kwa sababu anaonekana anapuliza mambo ya kuhubiria watu watoke kwa mataifa wakuje kwa Mungu. Toro karubeta tu igatika kendo ile. Kwa sababu parapanda tumesema sio ya kiasi. Ugo na gani ya turubeta tiga kendo ile. Kwa hivyo ile kusanyiko la parapanda sio ya kiasi. Ni atu mehoka ye kuudhira matukuma kuligire hata metoliro ya kwaleli ya do. Wale watu Mungu atatumia siku hizi nyakati za mwisho kwa kueneza injili. Bere marelie kanitha na thutha marelie. Kwanza wafundishe kanisa na waongee kwa mataifa. Nigetha karubeta akaiguo kana ruri andu. Ndiposa ile parapanda ikisikika ndio itakomboa watu. Tumiriri icio ciaigwe kai kuri andu. Ule ujumbe kusikika ndio utakomboa watu. Mwathani aroho. No kirani ukuona atiriri. Ukiangalia utaona ya kwamba Giki nikio kiari kigokona kia muico thiini wa rumu ya keri. hii ndio ilikuwa ya mwisho kwenye rumu ya pili. Tondu kuma andu maikiraga rumu ya gatatu. Sio kutoka hapa walikuwa wanaingia nyumba ya tatu. Kuria Ngai aikaraga. Kule Mungu alikuwa anakaa. Kuria kwa mbere Huko hapa kwanza. ni andu aingi maikiraga kuo. Ni watu wengi walikuwa wanaingia hapa. Wakeri makanyihanyiha. Hapa ya pili walikuwa si wachache. Na kwa gatatu no muthĩnjĩri Ngai uria munene weika waingĩra. Lakini ya tatu ni kuhani yule mkuu alikuwa anaingia peke yake. Na tũrumeta tũtũ rĩ, Na hii parapanda wathiĩ thome ũrĩa ũkũigua twahuhagwo ukisoma ilikuwa inapulizwa. nĩgetha andũ maharĩrĩrio gũka gĩathĩ-inĩ kĩa horohio. Ndiposa watu wajiandae kuingia kwenye hii kusanyiko la kusanyiko. Ũguo mũndũ wothe ũtangĩiguire karumbeta Yule yote ambaye hangesikia parapanda ndangĩokire kũhoroherio mehia ma mwaka mũgima. hangeingia hapa kwenye patanisho. Ũguo karumbeta nĩko kamũteithagia kũmenya atĩrĩrĩ, Kwa hivyo parapanda ukisikia ndio ilikuwa inajulisha mtu Ngai nĩaharĩrĩirie rĩu gũtũrutĩra igongona rĩa gũtũrekera mehia ma mwaka mũgima. Mungu tayari sasa ako tayari kutusamehe makosa ya mwaka No mzima. ũmũthĩ arĩa matekũigua karumbeta kau Hata siku ya leo wale ambao hata wasikia ile parapanda Mwathani arogocwo. wanasifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Wanasifiwe. Ona nĩ matekũigua karumbeta kau ũmũthĩ. Wale ambao hatasikia ile parapanda siku ya leo. Ndũmĩrĩri iraharĩrĩria kanitha ũrĩa ũgũthondekwo na wagĩrĩre. Ule ujumbe ambao unafundishwa kanisani ndio kanisa ikamilike. Na ũhoroherio ũru ũrĩa wothe ũkoretwo kuo thĩinĩ wa kanitha ona thĩ Na rĩ, patanisho lipatikane ndani ya kanisa. mũndũ ũcio nĩahota kũingĩra gĩathĩ gĩa gatandatũ. Huyo mtu hawezi kuingia kwenye patanisho la sita. Rĩu tũtigĩtie gĩathĩ gĩa gatandatũ na kĩa mũgwanja Kwa tũrĩ. hivyo sasa tumebakiza kusanyiko la sita na la saba No tumalize. ndakwĩra nĩ kũhiũhia tũrahiũhia. Na tunaongea tu kwa haraka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo kĩarĩ kĩraihu mũno kwĩ indo ici ciothe mũgwanja. Hii ndio ilikuwa kubwa kushinda zile zote saba. Tondũ nacio ndũmĩrĩri iria iratungatwo matukũ-inĩ maya. Kwa sababu ule ujumbe ambao unahubiriwa siku ya leo. Na nĩndamwĩrire nĩkĩo gĩacinagĩrwo ũbumba ũrĩa wetagwo wa praises and worship. Na ufumba ulikuwa unateketezwa juu ya hii madhabihu. Kĩarĩ kĩnene gwĩ ciothe tondũ rĩrĩ, Ndio ilikuwa mrefu kushinda zote kwa tondũ sababu. ndũmĩrĩri iria iratungatwo rĩu nĩcio ikuoya andũ. Kwa sababu ule ujumbe ambao unahubiriwa siku ya Nĩcio leo ikuoya andũ itainua watu. imakuhĩrĩria kwĩ Ngai. Ndio itawainua iwakaribie kwenye Mungu. Nĩgetha rĩu marũgame haha mũrango-inĩ wa hatheru hatheru. Ndiposa wasimame hapa kwenye watakatifu watakatifu. Nĩagĩrĩire gũtoonya nĩgetha marutĩrwo igongona rĩa horohio.
wanafundisha. Hizo ni siku kuhotithia ri. Hiyo ndio itakuwezesha. Ona wewe wina mumbira wa kuhuteria thiri. Sababu hata wewe uko na mahubiri ya kuhubiria. Ni kuhotithia kuteithia gukura thi. Itakusaidia kukomboa nchi. Na kugira arĩa mekũraihu nĩgetha ũmarehe. Na kuchukua wale ambao wako mbali uwalete karibu. Ũtungata nĩ ũkwenda igũrũ ũgakuhĩrĩria na haraka. Kwa sababu hii huduma inakuinua Meza ndio yale kuhepo hizo sio. Meza ndio ilikuwa ndogo kushinda zote. Na kidogo na hiki ndio kile kile ilikuwa hizo. Ile ilikuwa kubwa kushinda zote. Ile mikate meza yale kuheneke. Ile meza ya mikate ilikuwa fupi sana kwa sababu ya nini? Ni todo utikana ya mondo kegwatia ndagazile kule mwate wanga itodo. Wale hapo atakisinya. Mtu aseme singeweza kukula mkate kwa sababu hingeweza kuifikia. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Yangu hiyo igayo mga utikana ya mondo kegwatia ndagahotire kule akiko kia Ngai ate kiale kula yuno. Hiyo meza ilikuwa fupi. Ndiposa kusije mtu aseme singeweza kufikia ile mikate. Nona mkate wa mbere wewe ile ndio kuna maana mago wagani. Na ile mkate ya kwanza kwenye nyikani maana ilikuwa inaanguka chini. Matiago akoro meteigoro ate mundu igaye ndingehota kugana. Haikuwa inaanguka mahali juu ya miti. Ilikuwa inaanguka chini. Nono tunaenda kule kioro asiana isire. Na kwa sababu tunataka kumalizia kusanyiko zote. Tumesema kusanyiko la parapanda. Ni vile mtu ambao ameshakubaliana mambo Mungu ambayo anafundisha. Walikuwa wanaenda kusanyiko la patanisho. Ile ambayo ilikuwa inasimamiwa na hii saduku. Na guzo. Na hii dhabihu hii. Hii ya parapanda. Na hii ya patanisho. Na hii ya vibanda. Ciothe ciekagwo cirĩ ithatũ mweri wa mũgwanja. Zote zilikuwa zinafanywa kwenye mwezi wa 7. Gĩathĩ gĩa tũrumbeta gĩekagwo mweri ĩmwe. Hii ya parapanda ilikuwa inafanywa tarehe 1. Gĩathĩ kĩa hororio gĩgekwo mweri 10. Ya patanisho ilikuwa inafanywa tarehe 10. Na gĩathĩ kĩa ithũnũ gĩgekwo mweri 15. Na hizi za vipanda zilikuwa zinafanywa tarehe 10. Ũguo ici ithatũ ciothe ciekagwo mweri wa mũgwanja. Hizi zote tatu zilikuwa zinafanyika kwenye mwezi wa 7. Na tondũ namba ya mũgwanja nĩ namba ya perfection kana ũkinyanĩru wa Ngai. Na kwa sababu namba la 7 ni ukamilifu wa Mungu. Nĩkĩo ciekagwo mweri-inĩ wa mũgwanja. Zote ndio zilikuwa zinafanywa mwezi wa 7. Tondũ icio ciarĩ cia Ngai gũtirĩ wĩra wa ciarĩ. Kwa sababu ndio zilikuwa za kumalizia patanisho za Bwana. Kama kahuo gacokanĩrĩria ndũrĩ. Parapanda ikilia watu wakikusanyika pamoja. Walikuwa wanaingia pale kwenye patanisho. Na hiyo siku ya patanisho. Posa unasikia yule kuhani mkuu. Alikuwa anabeba damu. Posa ipeleke kwenye kiti cha enzi. Bwana asifiwe. Na vile kulikuwa kunafanyikwa, kulikuwa kunachukuliwa kondoo wawili. Na ilikuwa inafanyika hivyo mara moja kwa mwaka. Siku hiyo wana wa Israeli wote ilikuwa ni siku ya maana sana. Kwa sababu usipohudhuria pale utakaa na makosa yako yote kwa mwaka mzima. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa anahudhuria ndiposa asamehewe zile za bidhaa zote. Kwa kunaletwa kondoo wawili. Moja inawekelewa mikono inaombewa. Kuhani anatubu dhambi zote za wana wa Israeli. Akitubu kama anaiwekelea mikono. Ilikuwa inawachiliwa iende nyikani. Ilikuwa inachukua dhambi zote za wana wa Israeli. Na ingine ilikuwa inachinjwa. Ile damu ndio ilikuwa inachukuliwa inapekelewa pale mbele kwa watakatifu ili watu wasamehewe dhambi za mwaka mzima. Bwana asifiwe. Hiyo ingine inawekelewa dhambi zote na inaondolewa. Ilikuwa inaitwa ile mbuzi ya kwenda nyikani. Kwanza mtu akikosa
yale. Naanza kuongea juu ya mambo ya mtu mwingine. Ndio mundu wake bora wewe kwa scapegoat. Ndio unasikia mtu anamwambia nisifanye ile buzi ya kupotea. Kwa nini mundu atetika kujigira mehia maku? Weka waje kupekelea kabisa kuzenda na kabisa. Because scapegoat hapo ukiyoile. Hapo ndio ile neno ambayo scapegoat ilitoka. Yenda kwa bodi yako ilikuwa inaitwa ni buzi ya kupotea. Na kajata na neno yako mehia moja Maisraeli mama. Mungu alikuwa na hesabu ya kwamba imechukua dhambi zote za wana wa Israeli. Na ndio sana muyano wa Shetani. Ni picha na mfano wa Shetani. Na mudana wa mwisho ndio kaigero mehia maitomo. Kwa sababu siku ya mwisho Shetani ndiye atawekelewa na yake ikoke na kuzimu na ndolama kumagavio. Ndio ateremke kule kuzimu na wale ambao wanakaa. Ndio ni sana muyano wa bodieo. Ilikuwa ni picha na mfano wa ile kondoo. Ndio ndio yale jambo la kameko. Lakini nyingine ilikuwa inachinjwa, damu inachukuliwa. Ikipelekwa pale. Israeli kahora ndio mehia mama. Wana wa Israeli wote wanasemehewa. Kwa sababu hii kutanisho na patanisho. Wakati sisi wote tunaenda mbele za Bwana. Na unasikia kila siku unatubu mbele za Bwana. Na unasikia unalilia ile damu ya Yesu Kristo kila siku. Wewe unaambia Bwana akusamehe hata ile kitu ambayo hujui. Si unajua mtu anaweza unakosea bila kujua. Kwa hivyo kusamehewa ni vile tunatakaza. Ile neno ambalo linakuja kutusafisha. Ndio ile patanisho. Na yale mambo yote ambayo yanahudumia kanisani hata siku ya leo. Tunahitaji kuchukua iweke kwenye patanisho la kusanyiko la patanisho. Yaani unasikia hilo neno linakusafisha kila siku. Poza Roho Mtakatifu akanena kwenda Biblia. Ni maneno ya kututakasa, tumeletewa na Bwana. Tunasafishwa kila siku vile tunasaidiwa na neno la Bwana. Bwana asifiwe. Na watu wakizaa kuwa wamesafishwa. Hapo sasa Mungu tayari amesafisha. Sasa ni watakatifu wakiwa mbele za Bwana. Ndiposa alikuwa anakubalia wakuje kwenye ile ambayo ilikuwa inafananishwa na hii kiti cha rehema. Na hii kiti cha rehema ndio ilikuwa ya 7. Na siku ya mwisho kwa sababu sasa tunamalizia ndio vile kulikuwa kunafanyiwa kwa sababu ilikuwa ni kusanyiko la vipande. Watu wote wana wa Israeli walikuwa wanatoka kila pahali. Wote walikuwa wanateremka Yerusalemu. Walikuwa wanajenga vibanda na ile miti ya mitende. Na kila familia ilikuwa inakaa kwenye ile kibanda ya mitende. Kama wewe unakaa Samaria na ulikuwa na nyumba ya mawe. Ile familia ambayo inakaa Nazareti na iko na nyumba ya mawe. Ile familia inakaa Judea na inakaa nyumba ya kifahari. Wale walikuwa wanakaa Yeriko na walikuwa na nyumba ya dhahabu. Wote walikuwa wanakutana Yerusalemu ndio wakae nyumba ya makuti. Walikuwa na furaha kwa siku 7. Yule mpango Mungu alikuwa nao ndio wote wako sawa. Ndiposa tukifika mbinguni wale ambao wako na nyumba ya mawe ama ya dhahabu
zaidi. Akitoka hapo Mungu amefanya awe amenyenyekea. Hakuna malingo na zile mali ambao ako nazo. Kutoka hapa huwezi kulika kwa zile mali ambao Bwana asifiwe. Ile patanisho Mungu alikuwa anaitumia watu wote wajisikie wako sawa. Ndiposa ni vile Mungu anafanya siku ya leo. Mungu ametukanya kwenye kitabu ya Yakobo. Akasema wadugu na wadada, kwa kumsikiliza Bwana hatuwezi kufanya wale wengine ni wa kudharauliwa na wale wengine ni wazuri kushinda wale wengine. Kwa sababu mtu akiingia kwenye kanisa leo ako na mavazi mazuri, ndio anaambiwa kuja ukae hapa mbele. Yule ambaye hana mavazi mazuri anaambiwa akae pale nyuma. Wale ambao wanafanya hivyo hawajaingia kwenye ile kusanyiko kwenye ile kusanyiko. Wale ambao wanafanya watu tofauti hawajafika kwenye ile kusanyiko za vibanda. Yule ambaye tayari ameshaingia kwenye kusanyiko za vibanda anajua watu wote ni sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndipo Yesu akasema kwa yule mama ambao alitoa zile hela mbili. Na hukuongea juu ya wale matajiri walikuwa na hela mingi. Kwa sababu Bwana anajua watu wote kuwafanya wawe sawa. Kusanyiko la ibada zinasaidia nini? Nyenyekea mbele za yule Mungu. Na unaona ndugu na dada ni mzuri kushinda wewe. Kama nimetoka Samaria na niko na nyumba ya orofa. Na ama tumepakana na mtu ambao sio tajiri na ametoka kwake. Hapa mbele kuna mwingine ako na kibanda ametoka Galili. Hapo Yerusalemu hahoko tufatisa tajiri. Na tuakina hauli tukifika dili hena kekugoge ikiri ni malizie na hii kifungu. Ndio mama ndio atere. Kwa sababu Bwana alisema otire toka kana modeni otire otama kwa duro igode toka kwa pekido kiwe mere agite kya ulamaki ne akoga jana pamoja na Shetani. Lakini hakuna tajiri ama masikini. Wale wote ambao wameingia kwenye kusanyiko la vibanda. Wale wote ambao wameingia kwenye kusanyiko la vibanda. Nimamenya mutheni gitoga mundu ena digiri 10 otare watigire standard 2 maithoire makai ale othe maikirite gethe ni gaithunu. Nimamenya anajua masikini na tajiri wale wote wameingia kwenye kusanyiko la vibanda wote ni watu sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Wewe ndio utajichunguza ujue ya kwamba ni kusanyiko gani ambao hutajitimiza. Ni kusanyiko gani ambao imebaki nyumbani. Kwa sababu Yerusalemu si ya kiasili, ni ya kiroho. Tunaingia Yerusalemu ya kiroho ndani ya Mungu. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Tuwe tukikumbuka vile tuliambiwa. Tuwe tunanyenyekea mbele za Bwana.
kusanyiko. Ateteana ya neno na mweke yake. Tuwe tunaheshimiana watakatifu. Kwa sababu sisi wote ni kitu kimoja mbele ya macho ya Bwana. Ni todo ijuane tukido kemwe mbele ya Mungu. It doesn't matter how many vehicles you have. Utirama kali yawe na gari sigara. It doesn't matter what kind of education you have. Utirama kali yawe na kidomo kitaji atia. All those people who partake of the Feast of Tabernacles, they know they are all equal before the eyes of God. Because nobody had a better booth than the other. Nobody had a better booth. All the booths were made from palm trees. Showing that in the end, God is going to treat all people equally. As long as they are covered by the blood of Jesus. For he's going to see his son in you. Mungu abariki sana. Amen.